Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. In this video, we would learn about the characteristic, definition, generic structure of report text. Report text atau teks reportase biasanya dibuat saat kamu ingin membuat suatu laporan. Apakah kamu pernah dapat tugas sekolah membuat laporan? Misalnya selesai berkunjung ke museum atau saat selesai study tour. Yuk kita pelajari tentang report text dalam bahasa Inggris. Mulai dari pengertian, tujuan, struktur, disertai contohnya. Information about an object, animal, person, place, events, or thing. It usually proceeds through a classification. Report text is a text that presents detailed information about something in general based on research. Dalam bahasa Indonesia, report text bisa diartikan sebagai teks laporan. Adalah teks yang berisikan informasi rinci mengenai sesuatu secara umum berdasarkan suatu penelitian. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya tentang report text, teks laporan atau report text adalah teks yang memberikan informasi rinci mengenai sesuatu secara umum. Bentuk teks laporan antara lain misalnya artikel ilmiah yang ada pada ensiklopedia. What is report text used for? The purpose of report text. The purpose of report text is to inform about the certain functions of a participant. Tujuan utama dari teks laporan atau report text adalah untuk menginformasikan fungsi khusus atau informasi detail suatu objek. There are some types of report text. They are review, information report, timetable, journal entry, observation, news report, and commentary. Characteristic of report text. Sama seperti teks yang lain, report text juga ada ciri khususnya. Berikut adalah ciri-ciri dari report text. Report text contains scientific facts. The title text looks more general. Using the simple present tense and general classification.
the generic structure of report text. First is general classification. This section contains general statements that describe the object description of this report text. General classification atau klasifikasi umum adalah bagian struktur report text yang berisi pengelompokan umum dari objek yang dibicarakan. Bagian ini biasanya berisi informasi dasar dari objek tersebut. Pengelompokan yang dibahas antara lain meliputi informasi, misalnya jika report text-nya membahas tentang hewan, pengelompokan umumnya dapat meliputi nama ilmiahnya, jenis makanannya, dan hal atau aspek yang paling dikenal dari objek tersebut. Second, description. This section usually provides a description of the phenomenon or situation that occurs about its parts, nature, habits, or behavior. Description atau deskripsi adalah bagian struktur report text yang berisi penggambaran dari objek yang dibicarakan secara lebih rinci. Misalnya, fisik dan fungsinya, habitat, dan lama masa hidupnya. Conclusion. An information report has a conclusion in which the writer sums up what has been studied. Pada bagian ini, penulis akan memberikan informasi kesimpulan tentang apa yang ditulis. Di bagian ini sifatnya opsional atau bisa dicantumkan, bisa juga tidak. This is the example of report text. You may read the text, then pay attention on the generic structure of the text. B. Bees are flying insects closely related to wasps and ants, and are known for their role in pollination and for producing honey and beeswax. They are found on every continent that contains insects, pollinated flowering plants. Bees have a long proboscis that enable them to obtain the nectar from flower. They have antennae and 2 pairs of wings. They can fly backward, forward, sideways, or stay in one place in the air. In addition, bees have 3 regular eyes and 2 compound eyes. Their compound eyes have many lenses. Furthermore, bees can see colors and patterns. This helps them find flowers. Paragraf pertama di teks ini dinamakan General Classification atau Statement. Pada bagian paragraf ini masih dijelaskan gambaran lebah secara umum.
Pada paragraf kedua dan ketiga, di bagian ini dinamakan description. Pada paragraf 2 dan 3, sudah berisi penggambaran dari objek yang dibicarakan secara lebih rinci. Misalnya, fisik dan fungsinya, habitat, atau lama hidupnya. That's all that I can share for today. Hopefully, my video will be useful for you. If there is a question, you can give your comments below. Don't forget to subscribe and share. See you in the next video. Thank you for watching.